व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे BRS टेस्ट के बारे में और इससे मुराद ये है बेसिक रिलीजियस सेंस। ये मुख्तलिफ टेस्टों में आपको सामना करना पड़ सकता है कि आपका बेसिक रिलीजियस सेंस जो है वो क्या है, आप मजहबी कितने मजहबी हैं और आपका ज़्यादातर रुझान जो है वो मजहबी जो है स्पेशली कितना है, ठीक है, और आप कितना अपने आप को मज़हब में इन्वॉल्व करके आपने रखा हुआ है, ठीक है, और कितना ज़्यादा आप रिजिड हैं, कितने ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हैं। तो इस टेस्ट में हम ये देखेंगे। तो ये पहला टेस्ट है आपका। पहला सवाल है, लड़की को पर्दे के बगैर देखें तो क्या करेंगे, ठीक है। जब भी हम लड़की को पर्दे के बगैर देखते हैं तो इसमें आप देखें कि आपने क्या करना है, ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नज़र झुका लूँगा, इसको डांट दूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पर्दे के लिए मजबूर कर दूँगा। तो इसमें जो सूटेबल आंसर है वो ये है कि मैं नज़र झुका लूँगा, ठीक है, क्योंकि एक बीइंग अ मुस्लिम जो है हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और पर्दे के बगैर देखें तो उससे नज़रें आप झुका लें। अगर एयरफोर्स का कोई अफसर आपको दाढ़ी मुंडवाने का कहे तो आप क्या करेंगे। तो अब बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड होते हैं वो बाज़ औक़ात कहते हैं जी हमने नहीं मुंडवानी, ठीक है, लेकिन याद रखें कि PF ऑफिसर जो है कभी भी आपको कानून से हटकर कोई ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है, या एयरफोर्स का कोई भी मुलाजिम कभी भी आपको कानून में रहते हुए आपको जो बात कहेगा, तो अगर कोई दाढ़ी मुंडवाने की प्रोविज़न होगी तो वो आपको ऑर्डर देगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डर देने का पाबंद नहीं है और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो ऑर्डर देगा तो वो ज़रूर मुल्की मफाद में होगा या उस ऑर्गेनाइजेशन का या ओवरऑल आप इस मुल्क का फ़ायदा होगा, तो तब वो ऑर्डर देगा। ऐसे कभी भी अफसर जो है वो ऑर्डर नहीं देते, ठीक है। तो आप इसका जो बेहतरीन जवाब है वो मुंडवाएंगे, यानी नॉर्मली कोई भी नहीं कहता, लेकिन जब आपको कहा जाएगा तो जैसे आपने हलफ लिया होता है या कोई भी एयरफोर्स के जवान जब हलफ लेते हैं तो उसमें ये बड़ा क्लियरली हलफ लिया जाता है कि आप अपने जो ऑफिसर्स हैं उनका कहा मानेंगे, और कहा इसलिए मानते हैं कि वो हमेशा मुल्क की मफाद में होता है, ठीक है, और हम मुल्क के लिए लड़ते हैं और हमें अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बात को मानना पड़ता है। क्या औरत इमामत करा सकती है। वीडियोस और चैनल्स में तो आप बहुत सारे देख चुके होंगे कि आजकल औरत इमामत करती हुई नज़र आती है, लेकिन ये एक फितना है जो मुसलमानों में ऐसा नहीं है। तो आप इससे नामुतफिक जो है ये ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। मुतफिक ना हो, क्योंकि मुतफिक आप होंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़ाहिर है रिलीजियस माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना ख्याल करें कि आपने नामुतफिक अपनी स्टेटमेंट रखें। अगर कोई लड़की घर से किसी लड़के के साथ भाग जाए तो लड़की को कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप इससे मुतफिक हैं या बिल्कुल मुतफिक हैं या नामुतफिक हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन जो है इसका नामुतफिक है, ठीक है। कोई लड़की भाग जाए तो कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह डील कर लेना चाहिए। अगर आपका फ़िरका आपको दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई काम करने को कहे तो क्या करेंगे। आपका फ़िरका देखें आप उसमें कितने रिजिड हैं, कितने आप उस पर पाबंद हैं, ठीक है। तो हमें ओवरऑल एज अ मुस्लिम देखना है। हमने अपने फ़िरके से पहले हमने अपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम फैसला कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है। और वैसे तो आजकल हर मौलवी ने अपने फतवे जारी किए होते हैं, लेकिन फिर भी वो आलिम होते हैं, ठीक है, वो बेहतर फ़ैसला करते हैं, लेकिन हमारा जो भी फ़ैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा वो बेहतरीन फ़ैसला होता है। कुरान मजीद में 30वें नंबर पर सूरह मारका कौन सी है। तो 30वें नंबर पर सूरत रोम है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके फ़िरके की लड़की किसी गैर मज़हब को अख्तियार करे तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आपकी लड़की आपके ख़ानदान की लड़की कोई दूसरे फ़िरके के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो फिर आप इसकी पहले तो इस्लाह करने की कोशिश करें, ठीक है, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगला स्टेप नेक्स्ट जो भी आपने लेना होता है वो लिया जा सकता है। अगर आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए तो देखिए इस्लाम में यही है कि आपका भाई अगर गैर मुस्लिम हो जाए तो सिंपली उससे अलहदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि उसका फिर उठना बैठना या उसकी जो ज़िंदगी की जो तालीमात है वो फिर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी। तो बेहतर इख्तियार ये है कि उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके को अपनाए
تو دیکھیں آپ زیادہ تر اپنے ذمہ دار ہیں, دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ دوسرے دین میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دین میں ایسی کوئی جبر نہیں ہے. تو باقی آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو اس سے کوئی بہتر آپشن لگتا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن بہترین آپشن جو ہے وہ یہی ہے. سیریز یہ جسٹ آپ کی تھوڑی توجہ جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے کچھ سوال ایسے ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ نارمل وربل ٹیسٹ کی طرح ہوتے ہیں, 2, 5, 8, 11 اور اس کا نیکسٹ آپشن جو ہے وہ 14 ہے, کیونکہ 3 آپ کا جو ہے وہ پلس ہو رہا ہے. لڑکی کی شادی میں اگر والدین کی رضامندی شامل نہ ہو تو شادی ہو جاتی ہے. تو بالکل ہو جاتی ہے. پاکستان میں کیا مطلب ہر مسلم جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پہ اپنی مرضی سے کورٹ میرج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بے شک والدین شامل نہ بھی ہوں تو شادی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے فرقے کی برائی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سمپل اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی بات کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا, یعنی آپ اس کی کوشش کریں اس بات کو وہاں سے چینج کریں, ٹھیک ہے, تاکہ اس سے کوئی ایسا معاملہ نہ پیدا ہو جس سے آپ میں اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو. اگر آپ کا ملازم یا ماتحت کام میں دلچسپی نہ لے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کوئی بھی آپ کا ملازم اگر آپ کے کام میں دلچسپی نہیں لیتا تو سمپلی یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اصلاح کریں گے. دس از فرسٹ اسٹیپ کہ آپ کوئی بھی آپ کا ماتحت ہے تو آپ اس کی پہلے اصلاح کریں, سمجھائیں اس کو, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو. کیا بے روزگار نوجوان مختلف تنظیموں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ تو اس سے بالکل نامتفق ہوں, کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی تنظیم سے تعلق ضرور ہے. اس لیے جب بھی آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کوئی نہ کوئی اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں گے. تو یہ نارمل ایک میتھمیٹکس کا سوال ہے. اگر بسکٹ کے 3 پیکٹ قیمت 21 روپے ہے تو 5 پیکٹوں کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک پیکٹ کی قیمت نکال لیں. اگر 3 پیکٹس ہیں اور 21 روپے ہے تو ایک پیکٹ کی قیمت ظاہر ہے آپ کی 7 روپے بنتی ہے, اور اگر 5 پیکٹ ہیں تو پھر 7 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 35 آپ کا آنسر آ جائے گا. ملک کو مضبوط بنانے اور مستحکم کرنے میں کس کا اہم کردار ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کی مسلسل کوششوں کا ہے, نہ تو صرف جو ہے وہ عمران خان کا ہے, نہ نواز شریف کا ہے, نہ ہی فوج کا ہے. تو جب تک عوام, فوج, تمام ادارے مل کر کام نہیں کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا. ملک میں تبدیلی نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تبدیلی اس لیے نظر نہیں آتی اس لیے کہ جو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے ہم اس میں تبدیلی کرنا ہی نہیں چاہتے. تو زیادہ تر ہم جب پرانے نظام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں تو اس وجہ سے ملک میں تبدیلی نہیں آتی. اگر 2 فرقوں میں شادی ہو جائے تو نکاح ہوگا, ٹھیک ہے. تو 2 فرقوں میں شادی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ وہ اسلام ان کا یا ان کا مذہب کون سا ہے. تو اسلام کے بھی 2 فرقے ہو سکتے ہیں, تو اس لیے وہ شادی ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں کا تعلق اسلام سے ہی ہے. کیا اسلام کسی کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتا؟ تو آپ بالکل اس سے نامتفق کریں, کیونکہ اسلام تو کسی کو بھی اپنی اختلاف رائے کا حق دیتا ہے, وہ اختلاف کر سکتا ہے. تو ان میں مختلف کیا ہے؟ طوطا, کوا, چیل, بطخ, چڑیا. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں بطخ جو ہے یہ مختلف ہے, کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں یہ اڑ سکتی ہیں اور بطخ جو ہے یہ اڑ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو ویورز یہ آج ہمارا تھا BRS کا پہلا ٹیسٹ. ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں اور دوستوں میں آگے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.